बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेके बरतानिया के अंदर मौजूद हैं या फिर पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा लेके बरतानिया जाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बरतानिया में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और अपने दोस्त का वाक़या बयान करते हुए यकीन जानिए वो आंसुओं से रो पड़ा। उसने बताया कि जनाब उसके दोस्त के साथ किस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ है। कुछ अरसे पहले, ग़ालिबन 3-4 महीने पहले वो बरतानिया आया था, स्टूडेंट वीज़े पर आया था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, भारी कर्जा लेकर ये बरतानिया के अंदर आया था और किसी किस्म की उसकी कोई जॉब नहीं लग रही थी। 15 दिन पहले उसकी किसी से बात करा के, किसी से कोशिश करा के उसकी जॉब लगी। वो 15 दिन से जॉब पर जा रहा था। पिछले दिनों, यानी 2-3 रोज़ पुरानी बात है, लंदन के अंदर बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक ऑपरेशन किया गया इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से। और भारत को जो शहर है दक्कन, जो दक्कन हैदराबाद शहर है ना, वहां से ताल्लुक रखने वाले कुछ लड़कों को पकड़ा गया और कराची से ताल्लुक रखने वाले कुछ लड़कों को पकड़ा गया। तमाम लोग स्टूडेंट्स थे, इनको गिरफ्तार किया गया। और वो लड़का जो ये वीडियो बना रहा था, वो हाथ जोड़ के अपील कर रहा था कि खुदारा भाई, अगर आपको पता है कि इस वक्त मामलात काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, इमिग्रेशन मामलात काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, 2025 के अंदर उन्होंने तमाम कवानीन को तब्दील करके रख दिया और एक छोटी सी गलती, मतलब डिपोटेशन तो बहुत आसान हो गई है ना, कि आपको गिरफ्तार करेंगे, अगर आप नहीं बेल करा सके, नहीं आप अपने मामलात को सेट कर सके, तो बहुत ईजिली आपका वीज़ा कैंसिल किया जाएगा। और उसके दोस्त का भी वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। अब क्यों हुआ, किस मकसद के लिए हुआ, किस वजह से हुआ, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। खास तौर पर वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्टूडेंट वीजे पर जाना चाहते हैं या स्टूडेंट वीजे पर बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, कुछ चीजों का ख्याल आपने रखना है, क्योंकि भाई 2025 के अंदर चीजें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं। अब होता क्या, जरा सुनिएगा। बरतानिया में लोग आते हैं पढ़ने के लिए। जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसने वीडियो बनाई, गालिबन शायद उसका ताल्लुक हैदराबाद भारत के शहर से, उसने अपने दोस्त का जिक्र किया कि भाई 25-30 लाख रुपए वो जो ना उधार लेकर आया था। उसके वालिदैन भी इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं, वालिदैन उसके नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब वो कमाने के लिए आया था, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आया था, पढ़ने के लिए आया था। 3 महीने से यहाँ पर बैठा हुआ था, जॉब नहीं लग रही थी और बिना जॉब के इंग्लैंड के अंदर सर्वाइव करना, भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लंदन जैसे शहर के अंदर, लंदन महंगा तरीन शहर तस्वुर किया जाता है, आपको सेमेस्टर की फीस भरनी होती है, आपको ग्रोसरी के पैसे लेने होते हैं, आपको रेंट अदा करना होता है, एक नहीं 1000 चीजें होती हैं और उसके लिए आपको जॉब दरकार होती है। अब वो वीडियो के अंदर बोल रहा है कि भाई अगर आप जॉब की इजाजत है तो कीजिए, जितनी इजाजत है उतनी कीजिए, जिस पैरामीटर के अंदर है उतनी कीजिए, उससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। अब होता क्या है, अक्सर लोग स्टूडेंट्स आते हैं और मतलब जिनको काम करने की इजाजत नहीं होती है, लिमिटेड काम करने की इजाजत होती है, वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या काम करते हैं, जिनके पास अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनके पास ILR है, जिनके पास लीगली वो काम कर सकते हैं, जितना अरसे चाहे वो काम करना चाहें, उन्होंने अपने फूड डिलीवरी के अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं। फूड डिलीवरी करना, और मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1000 पाउंड्स कहते हैं कि एक वीक में कमा लेता है, अगर जी जान से काम करे ना, 1000 पाउंड्स आराम से बना लेता है एक हफ्ते के अंदर। और उसमें से 40 पाउंड्स वो उस बंदे को देता है जिसकी आइडेंटिटी वो यूज कर रहा होता है। ये बड़ा खौफनाक किस्म का काम हो रहा है, इंतहाई गलत काम है, इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन ये हो रहा है। होता क्या है कि जिसके पास आइडेंटिटी प्रॉपर होती है, काम करने की इजाजत होती है, अकाउंट होता है, वो फूड डिलीवरी का अकाउंट बनाता है और अपनी जो ये शनाख्त तमाम चीजें हैं ये किराए पे चढ़ा देता है सामने वाले को। वो कहता है भाई मुझे 40 पाउंड आप दे दीजिएगा हफ्ते के और आप करें। तो 40 पाउंड के हिसाब से आप लगा ले 120 पाउंड महीने के बन जाते हैं। अब वो जिसको काम करने की इजाजत नहीं होती, वो इसकी आइडेंटिटी यूज करके, इसकी इंफॉर्मेशन यूज करके भाई रातों रात काम कर रहा होता है, बस दिन रात लगा पड़ा है, हजार पाउंड कमा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके अथॉरिटीज को पता चलता है और उनको पता चल चुका था। उसके बाद उन्होंने छापे मारने शुरू किए। 3-4 रोज पहले उन्होंने छापा मारा और छापा मारने के बाद हैदराबाद दक्कन जो है वहां से ताल्लुक रखने वाले कुछ लड़के और कराची से ताल्लुक रखने वाले कुछ लड़के, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। जाहिर सी बात है सब साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जनाब उसका वीजा भी कैंसिल हो गया है, साथ साथ जो सॉलिसिटर नवाब जो वकील होते हैं वो उसने तकरीबन पैसे मांगे 1000 पाउंड्स के। 1000 पाउंड्स इब्तिदाई तौर पर दीजिए, तकरीबन 15 से 2000 पाउंड्स लगेंगे, 1500 से 2000 पाउंड इसको बाहर निकालने। फिलहाल आप 1000 पाउंड्स दे दीजिए। कहना अभी उसके पास 1000 पाउंड्स भी नहीं है अदा करने के, बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुका। और सबसे बड़ी बात यह है कि वालिदैन नहीं है, ठीक है, किसी से कर्जा लिया, 30-35-40 लाख रुपए कर्जा लिया होगा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन ये अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये तो 70-80 लाख रुपए के करीब बन जाता है। इतनी बड़ी अमाउंट लेके बरतानिया गया। अब वो कह रहा है कि भाई
جب آپ کو پتا ہے کہ امیگریشن حکام اس وقت کافی زیادہ سختی کر رہے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ کے ویزا کینسلیشن، آپ کی ڈپورٹیشن تک معاملات لے آتے ہیں، تو مت کیجیے ایسا۔ جتنا کام کرنے کی اجازت ہے اتنا کر لیجئے، جہاں کام کرنے کی اجازت ہے وہاں کر لیجئے، اور اگر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے تو برائے مہربانی نہ کیجیے۔ کوشش کریں، یہ مشکل وقت ہے، نکالنے کی کوشش کریں، آگے آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یار لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، اگلے سیمسٹر کی فیس ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ریونیو جنریٹ کرنے کا یونیورسٹیز کے لیے۔ ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایک عام اسٹوڈنٹ سے 3 گنا زیادہ غالباً شاید فیس ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بھائی پھر اسی وجہ سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کو فل ٹائم بنا لیتے ہیں، اور وہ کس طرح سے بناتے ہیں بھائی، کسی کی آئیڈینٹی لے لیتے ہیں۔ یہ سب غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک زمانے سے چل رہا تھا، لیکن اوبویسلی جب نظر میں آیا تو سب کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ اور پچھلے دنوں جو فوڈ رائڈرز تھے، فوڈ ڈیلیوری کرنے والے، ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کیا گیا، چلتے پھرتے گرفتار کیا گیا، اور اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ ان کے پاس ان کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہوتی تھی، وہ کسی اور کی آئیڈینٹی استعمال کر رہے ہوتے تھے، اور اب کسی اور کی آئیڈینٹی استعمال کرنے والے، جس کی آئیڈینٹی استعمال ہو رہی ہے بھائی، اس کے پاس ILR ہوگی تو شاید اس کے معاملات بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، اس کی چیزیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو نہ اپنی آئیڈینٹی کسی کو دیجیے، نہ کسی کی آئیڈینٹی استعمال کیجیے۔ بھائی جتنا کام کرنے کی اجازت ہے اتنا کام کیجیے، جہاں کام کرنے کی اجازت ہے وہاں کیجیے، اپنی طرف سے ایفرٹ نہ ماریے کہ بھائی میں آج اتنے کما لیتا ہوں، آج اتنے کما لیتا ہوں۔ یہ وقت ہے فی الحال گزارنے کا، آپ کسی طریقے سے گزاریے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، پروردگار پر بھروسہ کیجیے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوں گی، لیکن فی الحال چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کے لیے مشکلات کریٹ کر سکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ویزا ریجیکشن پہلے جو شرح تھی وہ 10% تھی، ایک یونیورسٹی کی ویزا ریجیکشن کی 10%، اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سال 2026 کے ستمبر تک ایڈمیشن لے نہیں سکتے 9 بڑی یونیورسٹیز کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ویزا ریجیکشن کی شرح پاکستانیوں کی جو ہے وہ 18% تک آ رہی تھی، اور جو بنگلہ دیشی ہیں ان کے لیے تقریباً 22% تک آ رہی ہے۔ بنگلہ دیشی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے 22% تک آ رہی تھی، پاکستانیوں کے 18% تک۔ اب یونیورسٹی کی انہوں نے 5% پر کر دی ہے کہ 5% سے زیادہ ویزا ریجیکشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو چیزیں مشکل ہیں، بہت زیادہ مشکل ہیں۔ خیال رکھیے، احتیاط کیجیے، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں سے، جو فضول کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ابھی یہ معاملہ ہوا 15 دن پہلے اس کی جاب لگی ہوگی، خیر کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اوبویسلی وہ کس حالات میں زندگی گزار رہا ہوگا، مشکلات ہوں گی، اوبویسلی کوئی اپنے سر پر اتنی مشکل لینا نہیں چاہتا ہوگا، لیکن کسی مجبوری کے تحت لی ہوگی۔ لیکن پھر بھی احتیاط کیجیے، خیال کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں، کوئی بھی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پر آپ میسج کر سکتے ہیں، اپنا پورا واقعہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہائے ہیلو لکھنے کے بجائے پورا واقعہ بیان کر دیجیے گا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ لوگ اکثر ہائے ہیلو لکھ دیتے ہیں، پھر وہ رپلائی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، رپلائی کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، پورا واقعہ بیان کر دیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔